दिन हाथा फोनन बयान मुसलमान रहाम दिल जाने फोन बयान हुजूर बयान आर हुजूर बयान दिन हाथा फोनन बयान मुसलमान रहाम दिल जाने फोन बयान हुजूर बयान आर हुजूर बयान যেদিন আল্লাহ ভক্তের বন্দিন রাসূল নবী ফেরতে আদর তালে রাসূলুল্লাহর নিজার ঘরবাড়ি তুই সারি দে যেদিন আল্লাহ ভক্তের বন্দিন রাসূল নবী ফেরতে আদর তালে রাসূলুল্লাহর নিজার ঘরবাড়ি তুই সারি দে সিরাত পরে হান্দিল নবী গুমসির ভিতরে সিরাত পরে হান্দিল নবী গুমসির ভিতরে রাসূল বাদে বাবয়ান আল্লাহ কিও নাই ফোন ও মুসলমান ভাই দিন হাতা ফোনার বয়ান মুসলমান রহাম দিল জানে ফোন বয়ান হুজুর বয়ান আর হুজুর বয়ান রাসূলুল্লাহ সাদে তাই তো উম্মতর বাফানি হাজার ভরন শহীদ হয়ে কোনি মাল্লাই বনি রাসূলুল্লাহ সাদে তাই তো উম্মতর বাফানি হাজার ভরন শহীদ হয়ে কোনি মাল্লাই বনি বিবি বাদশায়ে তুমি গজলে কোনি মাল্লাই বিবি বাদশায়ে তুমি গজলে কোনি মাল্লাই রাসূল বাদে বাবয়ান আল্লাহ কিও নাই ফোন ও মুসলমান ভাই হদন হস্ত দিয়ে বয়ান আর রাসূল নবী রে তওয়াদ্দরে সারি নদিল উম্মতর বাভানি রে হদন হস্ত দিয়ে বয়ান আর রাসূল নবী রে তওয়াদ্দরে সারি নদিল উম্মতর বাভানি রে मक्का सारी गिल गई मदीना काफिर और ज़ालाई मक्का सारी गिल गई मदीना काफिर और ज़ालाई हमेशा बाबत तकी तो आर उम्मतुल अल्लाह फोनो वो मुसलमान भाई दिन आता फोनन बयान मुसलमान रहाम दिल जाने फोनो बयान हुजूर बयान आर हुजूर बयान दमदम मुबारक शहीद गज्जल बयान जुद्दर मैदाने फतर मजल रसूल रे बयान तैफर मैदाने दमदम मुबारक शहीद गज्जल बयान जुद्दर मैदाने फतर मजल रसूल रे बयान तैफर मैदाने नेक दुआ नक दी नबी उम्मतुल रे बदुआ नदी नबी उम्मतुल रे नेक दुआ मागत की तो अल्लाहर दरबारे बयान अल्लाहर दरबारे दिन हाथा फोनन बयान मुसलमान रहाम दिल जाने फोन बयान हुजूर बयान आर हुजूर बयान मासत मादारा सैयन अल्लाह मेहरबानी यान अल्लाह मेहनत गज्जल रसूल साहबा मिली मासत मादारा सैयन अल्लाह मेहरबानी यान अल्लाह मेहनत गज्जल रसूल साहबा मिली आरामर गो महाराम गज्जल कोनी मल्लाई आरामर गो महाराम गज्जल कोनी मल्लाई रसूल बादे बाबो यार अल्लाह कियो नाय फोनो वो मुसलमान भाई दिन हाथा फोनन बयान मुसलमान रहाम दिल जाने फोनो बयान हुजूर बयान आर हुजूर बयान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।